Yung nasa labas, mamaya. Food agad. Gamit agad. Yan. Ang pocha. Ready rope. Na-interrupt ko. Angas ito ah. Longbow. Chupapi. Bago. O, doon kayo sa crown. Yan. Ready PvP kasi yan, kaya may longbow. Don't aggro the healer. Minsan lang makahanap ng ganyang party. Okay. Oh. There we go, out of line. Ready interrupt. Ready interrupt. Interrupt. Ay ay ay. Ako na. I'll do it myself. Kung ano, kung gusto mo, magano ka. Bitaw mo agad yung E, Q, tapos abang ka na lang nun. Ganun siya. Eto, practice ka muna dyan sa bow. Sabay bow. Dito ka. Dito ka sa skull mark. Yan. O, ready roll. Ay. Kay unknown person. Dito daw, sa kanya. Yan. Sige, roll ka dyan. Sabihin ko ulit ah. W. Good shit. Na? Hindi naman. Bad trip ako na down. Uy, gago ka! Gagi ka, Skid! Oh my god! Dali. Wait. Magkano to? Uy! Gago ka! Sige na mo!